Bismillahirrahmanirrahim, bienvenue avec nous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Inch'Allah, c'est la préparation bac. Troisième vidéo en mathématiques. On va parler des asymptotes et des branches paraboliques. الحقيقة لأن asymptote branche parabolique لا interprétation اللي كنا رايحين فيها interprétation calcul limite et interprétation géométrique. Donc on va commencer avec les asymptotes. Asymptote par définition c'est une droite. Droite donne la courbe de la fonction se rapproche de laquelle يعني قرب منها courbe de la fonction mais elle ne la touche pas. Donc nous avons trois types d'asymptotes. Asymptote horizontal, voici son exemple. Asymptote vertical, voici son exemple aussi. Et asymptote oblique, voilà son exemple. droite يقرب منها الكورب يقرب ما يمسها. Donc nous avons trois types. السؤال اللي نطرح انت يعود عندنا asymptote وكل type d'asymptote. Inch'Allah vous allez comprendre avec les exemples. On prend un premier exemple. L'asymptote verticale. Asymptote verticale, voici sa formule ou sa règle. Nous avons limite de f de x quand x tend vers a égale y. يعني عندنا fonction f de x عندنا la limite quand x tend vers a عطاتنا y. لين تعود x un nombre fini يعني 2 والله 5 والله 10 والله 1 مليون يعني عدد طبيعي و y يعني النتيجة اللي راينا l'infini. هون معناها ان عندنا asymptote vertical. On passe vers un exemple numérique. Nous avons cette fonction là f de x égale 1 sur x moins 2. Question. Calculer limite quand x tend vers 2 plus df de x. قدود معنا واحدة من التلاميذ ضعاف يسألون عنها هي 2 بلس معناها شنو. ضلنا اشرح لكم ان شاء الله في اخر الفيديو اشرح لكم دي بلس ودي موان معناها شنو. L'essentiel, on continue. Donc on va remplacer x par 2 plus. Donc 2 moins 2 c'est 0, 0 plus. 1 sur 0 plus, ça nous a donné plus l'infini. Donc, ici nous avons x, un nombre fini, tend vers un nombre fini, tend vers 2. Et le résultat du y tend vers plus l'infini. يعني عندنا x tend vers un nombre réel fini et y tend vers l'infini. Donc nous avons asymptote vertical. نقدروا نعطوا بلي دي ديتاي يعني نقدروا نزيدوا في المعلومات عن هذا الاسيمتوت فيرتيكال. شو نقول؟ نقولوا بين لا droite x égale 2 بعدين asymptote vertical au niveau de plus d'infini. x égale 2 asymptote vertical au voisinage de plus l'infini. Deuxième, voilà donc c'est le graphe. Voilà droite x égale à 2. Et voilà la courbe de cette fonction. 1 sur x moins 2. Voilà sa courbe. À chaque fois que la courbe se rapproche de d, ça rapproche aussi de la droite x égale d. كل ما قربت الكورب من 2 تقرب من droite x égale d. Deuxième exemple, nous avons f de x égale 1 sur x moins 1. 1 sur x moins 1. Question. Calculer les limites quand x tend vers 1 moins de f de x. Voilà. Et moins l'infini. Moins l'infini. Même chose. Ici, nous avons que x tend vers un nombre fini. 1. Ou le résultat y tend vers l'infini. Donc, toujours un asymptote vertical. Nous pouvons donner plus de détails. On dit que x égale 1 asymptote vertical au voisinage de moins l'infini. Voilà la droite x égale 1 et voilà courbe de la fonction au voisinage de moins l'infini. Deuxième type des asymptotes, asymptote horizontal. Voici la règle, même chose. Ici, x tend vers l'infini et y tend vers un nombre fini. Donc l'axe. Limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x تعطيك un nombre réel. عندك لأن la droite y égale c لأنها asymptote horizontal. هون x يلي tend vers l'infini ou le résultat y هو اللي tend vers un nombre fini. نقرأ un exemple. Premier exemple. Vous avez la fonction ln de x plus 2 divisé par x plus 2 de tout plus 1. Limite quand x tend vers 1 تعطيك 1.
فوالا فونكسيون ln نعرف عنكم عرفتوا وبرتوير l'essentiel هاي ليميت صالحة كم كالكيل دي ليميت يعني ليميتها 1 او بليس لانفيني خلاص معايا x تنفير لانفيني و لو ريزلtat تنفير 1 اللي هو نمبر فيني دونك عاد عندنا اسيمتوت هوريزونتال شوف x تنفير لانفيني y تنفير 1 y égale 1 asymptote horizontal au voisinage de plus l'infini. نكبر les résultats اللي فيني نقول بين la droite y égale 1 لأن asymptote horizontal au voisinage de plus l'infini. Voilà c'est le graphe. Troisième type des asymptotes, asymptote oblique. La règle nous a dit que la droite de delta d'équation ax plus b avec a différent de 0 est asymptote oblique de courbe C de la fonction f. Si cette condition-là est vérifiée, f de x moins ax plus b égale 0 quand x tend vers l'infini. On va prendre un exemple parce que vous puissiez comprendre mieux. Voilà, donc nous avons cette fonction-là. f de x égale x au carré moins x plus 4 sur 2x plus d. عادة asymptote oblique تنطرح كيسيون هذا كيف يعطيك فونكسيون ويعطيك الايكواسيون دي دوات يقول لك موتري عنها موتري عنها asymptote oblique يعني ما يخليك تتلوث الاسيمتوت لا يعطيك الايكواسيون دي دوات ويعطيك الفونكسيون يقول لك موتري عنها asymptote oblique. Donc on va seulement appliquer cette règle là limite quand x tend vers l'infini de f de x moins ax plus b égale 0. Donc on va calculer limite quand x tend vers l'infini de f de x moins 1 demi de x moins 1. Voilà, c'est égal à 0. Donc c'est asymptote. Donc c'est asymptote oblique. Voilà. C'est asymptote oblique. Voilà l'asymptote oblique. Passe vers les branches paraboliques. Voici donc par définition limite quand x tend vers l'infini de f de x égale l'infini, donc x tend vers l'infini et le résultat aussi tend vers l'infini, donc nous avons branche parabolique. تذكروا معايا ان احنا في لي اسيمتوت فيرتيكال كان عندنا مثلا x tend vers un nombre fini عدد طبيعي و y اللي tend vers l'infini. asymptote horizontal العكس x tend vers l'infini و y tend vers nombre fini يعني عدد طبيعي. هون avec les branches paraboliques les deux كلهم tend vers l'infini. x tend vers l'infini و الريزلتا اللي نجبرهم لي l'infini. donc نتولد x tend vers l'infini وتكالكلي ليميت تجبر l'infini زاد plus l'infini moins l'infini معناك عندك branche parabolique. تعدل on calcule limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x. هاي تعرف كل type de branche parabolique عندك. On calcule donc limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x. Si le résultat est voilà, donc si le résultat est 0, nous avons branche parabolique de direction OX. Si le résultat est l'infini, nous avons branche parabolique de direction OY. نحن عندنا deux types de branches paraboliques, واحدة de direction OX, واحدة نقالها de direction OY. On commence par calcul naturel des limites. تود عندنا x tend vers l'infini. لأن نجبروا لي résultat aussi infini, نجبروا نعدلوا limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x. لأن نجبروا لي des choses. soit تعود résultat 0 نقولوا عنها branche parabolique de direction OX. والله يجبروا résultat égal l'infini نقولوا عنها branche parabolique de direction OY. دونك نرجعوا لبريمير اكزامبل اللي قلت لكم اني نشرح فيه قضيه ليميت كان تيكس تنفير 2 بلس. نشرح هاي بلس معناها شنو عيات مودي تعود مه نشرح لك معناها شنو. فوالا احنا عندنا لك لا فونكسيون اف دي اكس ايجال 1 سير اكس موين دي. خاص معايا هون اللي تعود هاي اكس ايجال دي اللي تعود دي موين دي ايجال 0 اللي تعود عندك 1 سير 0. ثم تعرفوا عن ماتيماتيكمون دينوميناتور ما يقعد نيل. اذا دومين دي ديفينيسيون اللي يعود
R بريفي دي دي، يعني تكبر أي فالير من دي نومبر ريال سوف دي. خلونا نكبروا أكس دي نومبر ريال، نقولوا أن عندنا par exemple هون 2 il y a moins l'infini ou il y a plus l'infini. X ne peut pas être D, لأن لا privé de son domaine de définition. Il y a غير X ça peut être très proche de D، دي كي c'est la limite، يعني حدود D تعود قريب جدا من X تعود قريب جدا من D غير ما تعود D. خلونا نقول عنها قريب هذا الجانب اللي له الكوتي بوزيتيف، يعني قريب دو كوتي دي بلس لانفيني، هذا كوتي دي بلس لانفيني. إننا نقول عنها par exemple D,0001 ديك ما بلس دو D، لأن D بلس يتعود ici par exemple. والله نقولوا عنها 2 موان دي موان اللي دي خاصة شوية عن تود دي، يعني انها 1,99999 باغ اكزومبل، ديك اللي تعود ici باغ اكزومبل الموديل الاكس قريب من دي، لأن هذا هو معنى دي بوزيتيف وهذا هو معنى دي نيجاتيف. نقبل اكزومبل ليميت كان تيكس تنفير 2 بلس اللي تعود عندك 2 بلس موان دي. طيب دي بلس لا تنسوا عنها ما يقال دي، قريب منها بينهم شوي بتيت فيرجل، إذا هم اللي تعود 2 بلس موان دي يقال 0 بلس اللي هي 0 سايد شوي 0,00001 يقال ما هي 0 نقدروا نجيفزو عليها. طيب ما دام 0 بلس إذا الريزلتا يعود بلس لانفيني. نقبل الاكزامبل اللي فيه ليميت كان تيكس تنفير دي موان، يعني نفها هاك الكوتي اللي له، يعني هنا 1,99999 je sais pas 8 واضح، يعني قريب من دي غير ما يدي. dans cette cas là aussi هذه دي موان اسقاط هي من دي، إذا يعود عندنا un nombre négatif moins 0,0001 par exemple، اللي هي 0 نيجاتيف، إذا يعود عندنا moins 1 c'est 0 نيجاتيف اللي تعود moins l'infini. إن شاء الله تبدو فهمتوه. إن شاء الله في الفيديو الجاي مات نتكلم عن لي ديريفي بريميتيف ونعودو نقيسو لي نمبر كومبلكس، وكم صار نعودو فينا فورماسيون إن شاء الله مات.